Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que tout le monde va bien. Maintenant, on va préparer une nouvelle recette. On a du poulet, du riz, des olives, du citron confit, du curcuma, du poivre, du gingembre, de l'ail, du sel, de l'oignon, de l'huile d'olive et de l'huile de table. Et du citron confit. On a deux poulets. Maintenant, on va farcir les deux poulets avec du riz. On a du riz. On a 500 grammes de riz. Maintenant, on va commencer la préparation. On va prendre, là, j'ai deux oignons. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الخصوصه جديده. عندنا جوج دجاجات، عندنا الرز، عندنا الزيتون مقطع طريفات صغار، عندنا الحامض، عندنا خرقوم، عندنا البزار، عندنا سكينجبير، عندنا جوج بصلات، عندنا الثومه، عندنا ملحه، عندنا زيت البلديه وزيت الروميه. دابا غنبداو على بركه الله. On va commencer. Là, j'ai deux oignons. Je vais mettre la moitié ici. Je vais ajouter du riz. Je vais laisser tremper dans de l'eau pendant une demi-heure. هذا الرز ديالي خليته نص ساعة هو في الماء. دابا هنا درت البصلة ودرت الرز. غنزيد عليه الخرقوم معلقة صغيرة، الابزار نص معلقة، سكينجبير تا هو نص معلقة. J'ai ajouté une demi-cuillère de poivre, une demi-cuillère de curcuma et une demi-cuillère de gingembre. Une demi-cuillère du sel selon le goût. نص معلقة ديال الملحة ونص ديال الثوم، الثومة. Une demi-cuillère d'ail. Maintenant je vais mettre moitié d'un verre de l'huile de table et je vais la laisser cuire je vais la cuire une demi-cuisson. هذه غنخليها طيب نص طيبه باش نعمر بها. Une demi-cuisson pour la farcir, pour farcir les poulets. Voilà, je les ingrédients et je vais la mettre sur le feu. انا دابا درتها فوق النار، غنخليها طيب ومن بعد غنزيد عليها شويه ديال القزبر ومعلوس. Maintenant je vais la laisser cuire une demi-cuisson et je vais ajouter du coriandre et du persil. هي دابا خلات شويه من بعد غنزيد عليها الماء. Je vais laisser mijoter un petit peu. Maintenant je vais ajouter de l'eau bouillante. نزيد عليها الماء طايب. C'est bon, je vais la laisser cuire une demi-heure. Non, je vais la laisser cuire demi-cuisson. غنخليها طيب نص طيبه. دابا غنزيد القزبر معدنوس. Maintenant j'ai ajouté coriandre et persil. غنزيد الزيتون. Je vais ajouter des olives et du citron confit وزيت الحامض مصير. Je mélange tout bien comme il faut. غنخلط هذا الشيء كامل مع بعضياته. Et je vais farcir mes poulets avec. دابا نعمر به الدجاج ديالي. دابا غندوزو لعملية التعمار. Pour farcir mes poulets, je vais mettre dans le poulet presque une pincée de poivre,
une pincée de sel, toute petite pincée. Après je remplis mon poulet. دابا كنعمر الدجاجه ديالي. عملت فيها مليحه وبزيره باش تجي بنينه. تنعمرها دابا بالروز. نحط مي كوردون، غناخد لي كوردون وغنسد بيهم. هذا كمسة. Ferme de tous les côtés, comme ça notre riz ne sort pas. Quand il se gonflera, il ne sort pas. Petite نفخ الروز ما يخرجش لينا من الجناب. Deuxième poulet. شويه ديال الابزار، شويه الملحه، un peu de sel, un peu de poivre, et je farce mon poulet. نعمر الرز هكذا. نقشر رجلي من هنايا. Avec le cure-dent, je ferme. Cassé. Je mets le reste de l'oignon qui me reste. Du sel. Pas beaucoup parce qu'on va mettre du citron confit. Une petite cuillère de poivre. معلقة ديال البزار وبصلة. Gingembre, une petite cuillère de gingembre. سكينجبير. une petite cuillère de curcuma. خرقوم معلقة صغيرة. تومة. Ce qui me reste de l'ail. Et j'ajoute du safran pur. ندير شويه ديال الزعفران حر. Voilà. Je vais mettre un demi-verre d'huile de table. نص كاس ديال زيت المائدة. et un demi-verre d'huile d'olive. نص كويس ديال زيت البلدية. Je mélange le tout. نخلط هادشي كامل.
كيف نحط فيه الدجاج ديالنا. نرمد فيه الدجاج هكذا. Je badigeonne mes poulets et je vais les mettre sur le feu pour cuire. دابا انا تنمرتهم بهذا الشيء ومن بعد غنعملهم فوق النار نخليهم يطيبوا. Maintenant j'ai ajouté du persil et du coriandre. Après les 10 minutes de mijotage, voilà, je vais tourner. خليتهم تخلاو شويه ونزورتهم شويه ها هما. دابا غنزيد نرويهم. Je vais mettre de l'eau. Un demi-litre, c'est tout. Et je laisse cuire. Maintenant, je vais les badigeonner avec un petit peu de moutarde et je vais les mettre au four. D'abord, ندير ليهم شويه الموطارد بحال هكذا ونعملهم في الفران باش يتحمروا شويه. Voilà. Et voilà. Après, je vais les mettre au four. Ça prend un peu de couleur. C'est bon. دابا غناخذ واحد المعلقه ديال المايزينا ونعملها في المريقه ديالي باش تعقد شويه. Maintenant je vais prendre une petite cuillère de maïzena et je vais la mettre dans ma marmite pour que la sauce épaississe un petit peu. Voilà, je vais la laisser mijoter un petit peu jusqu'à épaississement. فوق النار حتى تطبخ شويه حتى تعقد شويه. Voilà nos poulets bien cuits. Santé. هذا الدجاج ديالنا واجد بالصحه والراحه.